Lag lag ohani tipra sarokni maniko kokborok. Haponi kokhne koswi naharjakphano. Tabuk bo belai sak nangjagya borom rojagya ngi tongmani mangplika soi phayoka. Laithane otalni 17 salmaribo takle bisni TBS bai naikoljak. Rung remchini haikeba class 12 ni final amjokmuni kokborok subject ni amjomung hasini joto amjomung thaibe baksa. Gomati hangkorbai khobjak ompidogor high secondary rungnogobo amjomung ungui tongmani jorawo. Asumsa o rungnokni no rungfrungnai sopon koloi amjomung rnai rokno sawire phaika Tripura butni bakhaktei sahorjakha kokborok subject no roman sitebe sike amjokmungni simung blaino khologi phano naijagla eringse thangnai tomono amjomung simung blai khologi naijakni musungkhe jotono bangla sitebe kokborok subject no masinai abo haikino koksilchamung rungnokni amjomunga asungni rok Lamsago Srangchari division laitonai khapangni takute bukhuksano noroktono saimano ang norokni Ajit Deborma sini channel habanokni bakhaktei tini thik phaijak phaisokpujak Gomoti hangkor Ompi Nogor high secondary school yakhabo rungnok ni thik oddogolamo basajak o rungnok baitabuk ani ukoloni o rungnok norok nuhuri man tokhana obono o rungnok je lai thangnai o talnino 17 tarigo je class 12 oro amjokmung yakhaiba exam bo kisisa ko kasalai phaimani je roman script no tui khursatai kalayo lai thangnai bisibo devanagari yakhaiba roman script no tui hastebo horchunglaimani rungsringnai srairok yakhaiba student rok lama kupulungkhai kebengi kok salaimani o jorao obono mankha je devanagari no kebengi khorang tisanai 180 jona yakhaiba 24 yagulo sajaknai 20 sangma bai o hayungo kerong raida obono ganatantra democracy rules ni mutabik apurono borok bill tisai manya ungui obo haikeno sab kusung khlai nukjakjak je sagni sörungjak tongmani comfortable jeto tongmani obo baino nung chini kokborok bijab yakhaiba kokborok subject no amjokmungo sörungmungo suimungo nung jenini sagni sörungjak nung obo baino sui manai hinai apurono kusung clear khai kok sawi pailajak piaba asomsa thik o Ompi Nogor high secondary rungnogo thanai 17 tarigo exam ungfuru yakhaba amjokmung ungfuru oroni rungsrungnai rok ni khuktui yasi surmani oroni principal ni bukhak je kokborok subject amjokmungo chung rungsrungnai rok oro kebeng jakha mana khaijaka chung oro Bengali script ma suinai kokborok bijab no yakhaba kokborok subject no oro English by sui manglak obo haikeno yakhaba nene devanagari phano sui mano obo haikeno kise kok kalai mane yagulo kaini katham channel habano rok nukhona thik o rungnok dina khorcha rung phurungnai oroni incharge samabona angbo bai kok salnai tini clear khaina nok buskango tobonai bini khukti mankha je Tripura buto kokduk bai korungmani yagulo o Tripura butni hoiteno borno saklaimung yakhaiba sudu saklaimung simida notification dora tongsing abo saitoko nelenai tabo sing bisingo habnai yang school yakhaiba rungnokni bisingo principal sir bai sing kok salnai thangai bo bai malainai manjutoni Srangchari divisional nangbo class rungsring tong class 12 norokni ora lai o talino lai thangnai je 17 tarigo exam yakhaiba oro amjokmungo kokborok bijab no tui kokbang roman script use ma khlaiya hnai je mana khlaijam bada khlaijam bobo hayabo mane abo tamhanai je English by kere mo allowed bi ya ne chhota bro ge am roman by kere hin chho ge no bangla use khadi na english by use khaga ke naijagla no ne khata ne chhota bro ge chum hai no bro ko bain mane oi chung sikata nang english usuden na bengali usuden bengali hengga kai apro no sira sengga kokti phiro kabarno je sing orobo english by yakha kaham kai sing sui maya roman script sara sing bahagiri nai sine hin sengga sengga awoki orne rungphurngna ne khukti simna kok yakhaba Tripura butni kok dabo mane oron kok bro kok chhota bud ne kong no bro mai ne butni hoitena dagimo Hingke oro je sabo first rank norok do sung naki master ko sapai je kokborok subject no roman script bai mas hinai mas suya nai master ko sapai na norok do sung bro mane chung saimia ba bro no sung kata mai ne tumai mas ne ge bro chhota mai bengali script mas hin sakata bro master pun kam master pun le saimia
O rungnokni khorokni rungfrungnai jiksong shaka asumsa rungfrungnai sopon kolino sapayo amjokmungo asungnai rokno kokborok subject no Bangla sithai bai masine hnei akok Okok se tabu. norok to no duty to invigilator invigilator hisabe norok to script আছে কেন কম লাগে না norok no ছাত্র রক তো সেন বসরি বাইছি না নি না norok da sa Jungkus masih saya sih. ছাত্র কাম সেন আছে Saya kayak sarsi, hibation kan. no are কক সিপিসিয়া স্ক্রিপ্ট নি অর্থ বপুরন চিমি আছে ভাইকে আছে akok se Amjokmungo yakaba exam tongro porikha mui tongro bortoman. Abo question yakaba sungmung student ne bukhate janor no. Marok da sa je script what borne ase khabo. বলেন অবশ্যই শোনাবো তুমি। এই অবশ্যই আবার হইতে সব তো আরম্ভ হলো নরক নিয়ে হলো যে স্ক্রিপ্ট নিয়ে প্রশ্ন কিনি ভাইকে ভাই আমি বুঝাবি তোমার থাকা বড় ক্লাস exam reproof or no sabek Sabek sekarang student class kone. Usah tengok kali ya dia. মানে কি বসাবো Bapak sampai bener, ama Bangla bahasa masuknya pas deh saya sampai. Osar de mung tamo. Anu mau nikah. Yang pakai bahasa. Bos har sapai. Tapi bukan cuma sekretari. Mung tamo. Saban kalau Sabon koloi. Nangkai rengnok ni tamo. Ang dia tuh kelai orang bisnis. Dia dikloyo. Enggak kayak botam hi sapai ya. Mana pai sampai orang je perkara ini roman script bahasa ya Bangla bahasa masuknya sampai dah. Student sekang saya na. Ini baru roman script bahasa ini tong siata. Apa nasar sampai lah tak kia. Ang tak bud baik kau salah itu. Ini Bangla masuknya sampai. Enggak okok thairole enggak perlu nang leke kena kaman. Kana kang ang bawa semua present pun sa. Borong monang sapon koloi sarne khutino puila pepla mung roman script mora kata sui mangalak Bengali script ne masile sapai Mai mane. de masine ini sa board ni hoite abo Tak bud baik kau salah kau salai clear ho ja kuch. আবার ইসলাম বলতাম আছে বহুত বেশি আছে বলতাম না Bukan saya masa kok saya boleh koinnya. Janja bumeng rok silai tong bayu ta proba. Kata o filap khailai tong bayu ta angke sar phai sampai lah ta direct. Student na. Ya gulo norong ni mokol ni bus kanggo yang tese phadi. Bangladesh na konde hakul thun bage. Yang te mem ka sang please. Ya gulo norong ni bus kanggo mokol bus kanggo student no ni khuk tui taisa kok phirok mung sungmung. Master no sung ka pro sung jeta English ni student hengke yakaba English পরিজাক বেঙ্গলি শ্রেণী জামেলা ফাইজো সুই মাইয়া जों बाहाय परीक्षा नाय अबहाय कग्र बांला मेला नुनु खाना Aku halin lu ya bro, abang pergi silai tong bayu lah. सिरै जों हा kokborok subject no bo script bai sinai siya rungnokni phrongnai rokni thani aboni barjak gorei TBS ni kujok beremni tangphani thani no aboni phantong hnei kok thudrokni singmungo pati bunutui kok phiroka rungnokni principal खापांनि ताखुते बुखुकसं म तालदिनो लाइथांनाय 17 तारिखो जे आमजोगमुं सुरुं लाइथानि याखैबा एग्जाम लिथानि जे स्क्रिप्ट नि ति कक भांलाइमानि याखैबा kokborok subject kokborok bijab exam unfuru amjokmungo master yakaba roংfrungnani khub bulai jak bai kokduk bai sungo sahor mani bagai o rungnogo norok Bengali script ne masir hin sapai mane atui kok banglai mane mayasi surjak roংfrungnai rongni bokhago roংsrungnai rongni tuiyei tabsung o roungnokni chini borong gonang sar orabo chung thik asu tongo o roungnokni nokphang yakhaiba principal chung bubai kok salainai sar o je script ni word budike phailika boroni phaika abo boroni sistingkha অ্যাকচুয়ালি তিনি যে সুপারভাইজার স্বপন কলয় সেন্টার ভেনু সুপারভাইজার বানা সাকা একটা হল হইতে যে স্ক্রিপ্ট স্টুডেন্ট র ব স্ক্রিপ্ট বাই আনসার খাইনে খাইনে সিনকা খাইনে এটা তো স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপার তো ডিসিশন না নিচিন ডিউটিয়া তা বড় সাকা বুট বাই কন্টাক্ট হইয়ে তারপরে তুই স্কুল বাই কন্টাক্ট হইদি খালাই না আবো স্টুডেন্ট সাকলাই রেডি সোনামা সাকা দিন এরপরে তো ব্যাপার আং কোনো সাইয়া আনে সজরা না নে আইডিয়া Sir, tabu bortoman nini sambono boromni khuptui kokpeplajak borom gonang sar sopon koloini khuptui na asomsa exam ongui tomani holo phaioi je sapaimani rongsrungnai rokno
नरक बेंगली स्क्रिप्ट बायसि अरबो मा सैनाय अब ककथाय जे क्वेश्चन खालामनानै स्टुडेन्टनि बखाक्तै कुनु कक सोंमंगरै जे रोंफोरनाय एबा मास्टारनो बनो फाइ सापायो होनै ताबुक जे अर खरक नि दिदिमानि सालामानि अबला बबहाय Awalnya abe paralel ang tinin puila kenal, sabon bauno no abo sengka balai sanai, abe paralel ang semi. सर पाइथागो त किसिसा अबनो सोंना मसनो फार्स्टेबो जे रोमान स्क्रिप्टनो साजागै खरंथि सलायमानि नेनि ताइ केसा स्क्रिप्ट जेता बेंगली बाय देबनागरीना केबेंगै कक सलायमानि सेजागै लामा हिमबत हिमलायमानि जों सोरनाय राव आफुरनो से कुसुं सापनुं जे तंगो जे बिल पास खालायमानि या केबेंगै बालखे बासालायमा बाय पीएचडी ककब्रक पीएचडी नो खब खालायनि नंगो खबै ककब्रक डिप्लोमा खालायनि तंनाय कुसुक बेरामबो जों बरक कक सालायका बरकनि खुक्तिबो अबनो जे जों रों सोरों तंथानि दिखाय तंथानि कुनु केबें मंग्रै निजिनि खुक्तिन निजिनि साकपां बाय जे सोरोंजाक तंमानि जों अबनो जों यूज खालायो फियाबा अ त्रिपुरा बुथनि न तमुं फायो हंगे अ ककथाय अबरनि कुनु नोटिफिकेशन अबहायराव सिमुंबलाय अदर कपिरालाय रर हराबनि सनो Actually orang to sere ro pori kheri thangka, ini konta na pori kheri thangka, bara was script bay rikha, abo ta ang naina na ne sebang liya ang abo naijak liya. Hoito barsa roman script bay na rikhena, একটা নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষা রিয়া হাঙ্কে ওরা পরীক্ষা মারিয়া হ্যাঁ আমি নেই গেছো কেবল করে দিয়েছে ওরা যত না পরীক্ষা রি থাকা বড় বস স্ক্রিপ্ট বাই রেখা আবত যাচাই খাই নাই লিয়া নাইনানি চিনি সুযোগ করে सर केरं तमुनो राखकजा करि हिंगे ताबुक वर्तमान जेता इंग्लिश नि स्टुडेंट रक बेंगली स्क्रिप्ट बाय जेता और एग्जाम आमजोगमंगो मा आसुगनाय रक आपनि तो खरकसा गोबां अदर एडुकेटेड पर्सन कुसुक बेरेमनि सावैमानो जे इंग्लिश मीडियम स्कुलनि स्टुडेंट रक बांग्ला बेलायनो कमजोर किसिजा अबहाय नुजागो बरला बुक्ति खेरि खाना না আং তো তাসিমানো সাকা বড় বস স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষা রেখা আবত আং সেইমান না ককিয়া অনবত স্যার কক আসলে মানে বেঙ্গলি সারা ককব্রক বিজাব ন আমজোগমুঙ্গো আসুক মাংলা খিনি ন কক অবহাय না না আমি ও সেন্টার হইতে সাজা গিয়া जों কোনো নোটিফিকেশন বরিয়া বেপারাই তবে সুপারভাইজার বেতার সেইমান নাই সুপারভাইজার আং সেंका বসাও ওএসডি বোর্ড বাই কন্টাক্ট হইयो kokborok subject bengali script baino rinang thung aini saka haini sapon কিন্তু bengali script bai ria hangke nora porikha ri mangla ani jong center hide ko kono din saya ang benu secretary center ni secretary ang sawo jong ora hoyto student je kono script bai ri thangkana কিন্তু board ni decision supervisor hoyto sakana কিন্তু ang secretary borokna saya যে নরা একটা নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষা রিয়াকা ওরা পরীক্ষা তারি দিনি মা সামাকরে ছাত্রর শান্তি পাবে না 3 ঘন্টা পর ওরা পরীক্ষা রি থাকা सर ने कहा हम मुखाय হ্যাঁ ने कहा हम मुखाय আনে কা হাম্বো বর্মা ওরা সেন্টার সেক্রেটারি थापमान खाना सिनि बरं मोनां सार मोसां बरफ दे बर्मा नक ने प्रोफेसर प्रिन्सिपल ताबो बिनि खुक्ति जेसिम ककमान माने अरबो साबो अकक थाइना खुरसाका साबो सोंखा ताबो जों क्लियार खा अरबो सारने खुक्ति जेता ककमान माने खरचा अ रोंनोदिनो रोंफोरनाय सपन कलय मंगै ब त्रिपुरा बुथ बाय करंमान यागलो दागिजाक मुं तमा बायनो अ रोंनगो रोंनाय रोंनो एग्जाम याखबा आमजोगमंगो नरक बेंगली स्क्रिप्ट बायनो अरबो ककब्रक सब्जेक्ट ककब्रक बिजाबनो नरक मासिने यूज माखारे हिनै ब साहर जागै अरमा सामानि कक्तमा फियाबा ताइ केसा कक्तमा अरो जोंमानखा खरंनो दिदिमनि मनसे सिकां नरक मांखलि नायने रि बरकनि खुक्ति हिंगाय बोर्ड बाय कुनो सालायमानि याखबा ककदु बाय करंमानि अ ककथाय अंखरलिया आसामसानो एग्जाम हल नगो आबजक याखबा आमजोगमुं हल नगो हाबै सपन सारनि खुक्तिनो आसामसा फाइ सापाय माने जे ककब्रक बिजाबनो ककब्रक सब्जेक्टनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मास फिगलाक यूज माइखलाइगलाक अरबो बेंगली स्क्रिप्टनो यूज माइखलाने हिनै जे कक सामानि बुसिक जरतै कुबै जों अ सारनि खुक्तिबो ककना हालायनाय ताबो जों अबाय थाङै करंगने मानजोय दं कक थमने रकबाय सपन कलनि सोंजाके अ सालनि आमजोगमंगो ककब्रक सब्जेक्टनि स्क्रिप्टनो तयै मुंसा सायमानिया गोबांमा जरबो ककब्रक सैथान तयै कक बांलायमाबो नुकजागै दंगो सोंनाय रकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैखे देराजाकना किरिवै
Tripura Board ni OSD Abhijit Bhattacharya no kokdubai kwrwngai saharmani yagulo Abhijit Bhattacharya sahari rekha Kokborok subject Amjokmungo Bangla script bai no masine hnei saharjakmani kokno no Amjokmungo asuknai rokno saka hnei pati manatui saikhna reka sopon koloi স্যার লাই থাংনাই 17 তালিনা 17 তারিখ যে তাবুক স্টুডেন্টনি খুকতই আসি সুরজাক স্টুডেন্টনি বুখাতই আসি সুরজাক নন যে আসামসা এক্সাম ইয়াখাইবা আমজকবুং হলনগ হাবই আরব যে ককবরক বিজাব ইয়াখাইবা ককবরক সাবজেক্ট ন অরব ইউজ মা খালাইনাই বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ মা খালাইয়া হनै আপনি সাইও অবহাইন খরক नै অন ডিউটি ও বুরি স্টাফনি খুকতই ককথাই তাই স্টুডেন্ট বুখাতই ককথাই ববহাই বরনি kok asai khai yakhaiba saboni dagi mungtong phan bakhalayabo actually ana thang saimani ke Rajiv Mojumdar ni sawi Rajiv Mojumdar tini phaijak nongnai bo ana thang sawi je mai kaisa problem tongkha ei 9 number room 9 number holo ke abo tam khaini sab ni ইয়াগুলো আপনি যে ডাইরেক্ট হলো দাহাবই কিয়া ও কক থাইনি প্লাঙ্গই অরনি রংনকনি ইয়াখা প্রিন্সিপাল नि थानि थां कम साबाय किया प्रिन्सिपल साबाय सालायखायाव माया माया अबस्था गाइसों तुइ स्कुल कल खायखा तुइ स्कुलनि जे बोर्डनि सामु थांनाय गनो सुंका जे तुइ स्कुलनि स्टुडेन्ट रक रोमान स्क्रिप्ट पेपर करनाय हलाय दङ इनका आबान बेपारे नं थानि कुनु इंटिमेशन दं कुनु गाइडलाइन दं संमानि आबा आं कुनु फन साइमी एनसौ एर परे के चिन एसएम सार ताइसा बरंनि एसएम न कल खायखा एसएम सार फाइनो कम साउ आं कुनु फन साइमी याबन बेपारे इनका साइमिया हंगे ओ रंगनको हंगे बाहायकै ओ ককথাই অংশ লাগা স্যার যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট ইউজ খালাই মাংলা খনে আর আবং কাকাই যখন তুই স্কুলনি খরক नै এইচএম বাই একে যে বুনি সামং টাंगाय ब साइमे एनसौ का जों थाने ताय कोन ऑप्शन करे जों तो माने डाइरेक्ट डिसिजन नायमिया खायदिबा चिन थाने अथॉरिटी बो करे ओंका आं ताम खायका ओएसडी ए आगरतलानि त्रिपुरा बोर्ड ओएसडी न कल खाय साका अमाय अमाय अवस्था के बसाव हि रोमान स्क्रिप्ट बाय नै अब तो सैमंगला काय बांग्ला Bangla Kokborok language pano Bangla script by mas sini insya. Oke, ang immediately serang no file siapa kya? Je Tripura Board ang tapo contact hemani, borok hai hini so. Je Kokborok language pano Bangla script by mas sini. ও জরাবো নরনি রিংসিংনাই বেসা নরনি বিসিংও কিয়াসে কক বাংলায় মাতং যে বাক্সা তো স্টুডেন্ট ইংলিশ নি দङ ইংলিশ নি স্টুডেন্ট তো বাংলা কমজোরুঙ্গু আবো হাসতেবা কমং জাগানা মাংখলি इनका ओ जे इंग्लिश स्टूडेंट बाहायके बांग्ला कमजोर सैमी अब बाहायके एग्जाम आसु खाना ब्रो इंग्लिश स्कूल तो मुसिन और गानाव कैसा हम इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं सेसुआव किंतु बरो के ककबरक ना नाय करे ककबरक सब्जेक्ट ना नाय करे बांग्ला हामबाय सर